Magsalita ka para may background. Nandito kami ngayon sa Avila, isang kuweba na famous. 1 million years daw. Nandito daw kami sa kuweba na, anong pangalan? Avila, province of Avila. Province of Avila, 1,000 years. No, 1 million, 1 Ay, million. 1 million years na daw ito. Grabe. Parang nasa paraiso tayo. Yeah, and this before Christ. Pinagkakakitaan ng gobyerno. Wow, galing. Oh. Kuya lang, baka mabagsakan tayo ng... This is coming on years ago daw. Young. Yes. It is natural. Tapos na, patas na tayo. It's a glimpse in the paradise, maybe. Ya terminamos. Casi. Nabasa na. Subimos ya. Ay, gracias, Señor. Paalis na kami. Patas na kami. Ya estamos